السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منور الأزمان والأماكن بنور حبيبي ومصطفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله ينور قلوبنا بهذا النور المبين ويجعل في قلوبنا وقلوبكم نور يفرق بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد، ويجعلنا وإياكم على الصراط المستقيم، صراط النبي محمد الرؤوف الرحيم، ويحببنا لهذا الجناب العظيم الحبيب محمد ولأهل بيته وأصحابه، ويحيينا على تلك المحبة ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة من غير ابتلاء ولا امتحان، بل بمحض الجود والامتنان بجاه النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang menerangi setiap zaman dengan cahaya kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah menerangi hati kita semuanya, menjadikan hati kita, pikiran kita, diri kita bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sah dan mana yang tidak sah, dan juga menunjukkan kita cahaya Nabi kepada jalan yang lurus, syiratal mustaqim, dan di rombongan ahlul baitnya, para sahabatnya, di rombongan mereka, golongan mereka sampai di hari kiamat nanti tanpa ujian berat, hidup enak, nyaman insyaallah. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن لم يغب عنا إلا شخصه، لكن حقيقته باقية فينا، لأننا إذا تحركنا وإذا قمنا وقعدنا نتذكر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما دمت متذكرا لسنة الحبيب الأعظم محمد فهو معك. إذا جيت بتنام تذكرت سنة النبي محمد في النوم، إذا جيت بتدخل كمرمندي حمام تذكرت سنة النبي محمد في كمرمندي، إذا جئت بتخرج من البيت تذكرت سنة النبي محمد في الخروج من المنزل، إذا جئت بتدخل. وفي كل حالات هناك سنن واردات عن سيد السادات محمد، وفي كل الأحوال أنت تتذكر حبيبك محمد، فهو معك في كل حال من الأحوال. لمن استحضر هذا الاستحضار يكون فيكم رسول الله. من هنا إذا تذكرنا سنة الحبيب محمد في كل الأحوال فيكم رسول الله، وإذا بعدنا عن منهج سيد أهل الكمال غاب عنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يثبتنا وإياكم على سنة هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم، ويحيينا عليها ويميتنا عليها في عافية يا رب العالمين. Sebetulnya setiap saat Nabi Muhammad SAW, setiap kita bangun, kita tidur, kita duduk, kita berbaring, kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu kalau kita selalu ingat dengan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad bersama kita. Memang Nabi Muhammad berpindah ke Rafiqil A'la, memang Nabi Muhammad berpindah alam, akan tetapi Nabi Muhammad bisa selalu bersama kita semuanya, tergantung kita. Banyak sekali sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW setiap keadaan, fi kulli ahwal, dalam setiap keadaan ada. Bagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu bagi yang limanis tahbor, bagi orang yang memang betul-betul memang berusaha menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupannya, setiap keadaannya, setiap perilakunya.
Maka orang yang seperti ini pantas disebut sebagaimana yang Allah nyatakan, wa fikum Rasulullah, di dalam diri kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, kita tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu baru berarti Nabi Muhammad hilang dari diri kita, jauh daripada kita. Maka mudah-mudahan Allah meneguhkan kita dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, hidup dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad hingga meninggal dalam keadaan memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ba'athallah subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammad liikhraj an-nas min dhulumatil jahl ila nuril ilm, وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يخلف تركة إلا العلم والحكمة. فهذه تركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه لم يورث دينارا ولا درهما. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خرج إلى السوق ذات مرة فوجد أهل الأسواق في أسواقهم في بيعهم وفي شرائهم، فنادى بأعلى صوته: ما لي أراكم في أسواقكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقسم في المسجد، فترك الناس ما هم فيه من بيع وشراء وذهبوا إلى المسجد ليحوزوا قسمهم ونصيبهم من ميراث الذي يقسم في المسجد، فلم يجدوا هناك ميراث يقسم في المسجد ولا مال، فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا: يا أبا هر، لقد كذبت علينا، ذهبنا إلى المسجد وما وجدنا هناك ميراثا يقسم. فقال لهم: فماذا وجدتم؟ قالوا: حلقة تتدارس القرآن وحلقة تتدارس الحلال والحرام. فقال لهم: هو ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأهل البيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس بذاك الميراث. فلهذا لما سئل سيدنا علي كرم الله وجهه: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، إلا فهما في كتاب الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن كلام الله سبحانه وتعالى يصلح لكل زمان ولكل أوان ولكل مكان. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umatnya, menjauhkan umatnya dari kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, dari kebodohan menuju pengetahuan atau ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain tidak pernah meninggalkan warisan harta sama sekali sedikit pun. Warisan mereka adalah ilmu, sebagaimana yang diriwayatkan mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Suatu saat sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu keluar ke pasar, memberitahu orang-orang yang ada di pasar, ayo di masjid lagi bagi-bagi warisan Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang di pasar semuanya nutup pasarnya, tutup tukunya, ingin mendapatkan warisan itu. Semuanya sudah tutup, berangkat masuk ke dalam masjid, didapati ada halakoh belajar Quran, ada halakoh belajar halal dan haram, belajar ilmu. Maka mereka kemudian protes kepada Abu Hurairah, kamu bohong, mana warisan yang dibagi itu? Gak ada, kita sudah ke masjid, gak ada warisan yang dibagi. Abu Hurairah tanya, lah kalian mendapati apa di masjid? Kita mendapati ada halakoh ilmu, belajar Al-Quran, belajar halal dan haram. Itu, kata Abu Hurairah, adalah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, yang paling berhak untuk mendapatkan warisan tersebut, karena warisan itu untuk keluarga. Maka warisan ilmu yang paling berhak mendapatkan adalah keluarganya, yaitu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ditanya, ada enggak
keistimewaan yang Allah khususkan khusus kepada Ahlul Bait. Maka Sayyidina Ali beliau menjawab ada, yaitu adalah pemahaman di dalam kitab. هذه التركة العظيمة تركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة الخالدة للنبي الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من عصر النبوة وبعد عصر النبوة انتبه أهل بيت النبي وأصحاب النبي محمد للقرآن، فحازوا علوما في القرآن، تلقى عنهم بعد ذلك من بعدهم. فمن أين جاء علم الإمام مالك، علم الإمام أبي حنيفة؟ إنما هو قطرة من علم بحر آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتح الله لهم في القرآن العظيم لأنهم لزموا طريق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، نور في القلب يفرق به بين الصح والغلط، بين الصدق والكذب، بلزوم طريق التقوى. وهل هذه التقوى خاصة بأحد؟ لا، لكل أحد، والقرآن لكل أحد. لكن معرفة الفضل لأهل الفضل ذاك دليل الفضل، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما كان جالسا عن يمينه سيدنا أبو بكر وكبار الصحابة، فلما جاء سيدنا علي كرم الله وجهه ووجد المكان قد امتلأ، فأراد أن يقعد في آخر المجلس كرم الله وجهه، لأنه من تربية النبي محمد لا يرى لنفسه فضلا على أحد ولا يرى أنه أفضل من أحد، وإن كان هو تربى في حجر النبي محمد، رباه على التواضع وعلى الخلق الحسن. فلما رأى سيدنا أبو بكر أشار إليه تعال، فجعله بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسر وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب الأعظم محمد لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وهكذا كان الصحابة مع أهل بيت النبي محمد على غاية من المحبة وعلى غاية من المودة والتقارب، لم يحصل بينهم أي تخالف، لكن أعداء الإسلام هم الذين نشأوا تلك المخالفات وتلك العداوات من لا شيء، لأن التفرقة شأن الشيطان وظيفته في هذه الدنيا، والجمع والمحبة وظيفة حبيب الرحمن محمد وخلفاء حبيب الرحمن محمد من العلماء العاملين الصادقين المنتهجين منهجه القويم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sampai dari pemahamannya tentang Al-Quran, dari tingginya pemahaman beliau tentang Al-Quran sampai beliau menyatakan kalau seandainya saya kehilangan tali itu saya akan dapatkan dari Al-Quran. Kehilangan barang ibaratnya saya bisa dapatkan petunjuknya dari Al-Quran, dari pemahaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai seperti itu. Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran sudah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', aku Allah tidak sembrono atau meninggalkan sedikit pun, sekecil apapun di dalam Al-Quran gak saya tinggalkan, gak aku tinggalkan, kata Allah. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini pantas untuk setiap zaman, dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kapanpun Al-Quran adalah yang paling pantas untuk dipegangi. Dan dari zaman Nabi SAW sampai seterusnya, dahulu para ahlul bait sudah sadar bagaimana
mereka semuanya betul-betul mendalami, mempelajari daripada Al-Quranul Karim. Dari mana ilmu Imam Malik bin Anas? Dari mana ilmu Imam Abu Hanifah? Dari mana ilmu para ulama-ulama terdahulu? Itu adalah hanya setetes, setitik daripada ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa mereka kok bisa mendapatkan ilmu yang sampai seperti itu? Di antara sebabnya adalah karena mereka melazimi takwa. Takwa yang menyebabkan mereka bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa maka ia ja'allakum furqana. Allah akan memberikan furqan, akan memberikan pembeda. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan Al-Quran ini untuk siapapun. Jadi ilmu ini untuk siapapun. Siapapun bisa mendapatkan. Enggak harus ahlul bait, sahabat, tabi'in. Semua bisa mendapatkan ilmu ini. Dan tidak ada orang yang tahu kemuliaan kecuali orang-orang yang betul-betul mendapatkan kemuliaan. Contoh, dulu pernah Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada sahabat-sahabat pembesar sahabat, full majelis itu penuh. Subhanallah, pertengahan majelis Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu terlambat. Karena beliau tahu orang yang terlambat maka duduk ada di belakang. Ini adalah didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memandang dirinya adalah seorang yang hebat, seorang yang istimewa, punya kedudukan. Tidak memandang seperti itu, duduk di belakang. Subhanallah, setelah Sayyidina Ali duduk di belakang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, memanggil Sayyidina Ali, memberikan isyarat kepada Sayyidina Ali supaya maju ke depan, menempatkan Sayyidina Ali pada posisi yang tepat untuk beliau. Maka Sayyidina Ali akhirnya maju, diberi tempat sampai duduk di depan Nabi Muhammad dan di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka ketika Nabi Muhammad melihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali perilakunya seperti ini mulianya, Nabi Muhammad sampai menyatakan beliau, tidak ada orang yang tahu kemuliaan kecuali orang yang betul-betul mulia, tahu persis siapa orang yang mulia, yaitu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dimaksud. Orang yang mulia tadi Sayyidina Abu Bakar, yang dimuliakan dan mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana para sahabat Nabi betul-betul sangat mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada pertikaian, perpecahan. Ya, karena apa? Karena perpecahan itu munculnya asal muasalnya sumbernya dari setan. Tugasnya setan memecah belah. Tapi tugas Nabi Muhammad, tugas ahlul bait, tugas para ulama adalah menyatukan, mengumpulkan, menebar cinta, menebar mahabbah. Itu adalah tugas para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لما انتقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى نظر بن عباس ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فقال لأحد من شباب الأنصار قم بنا نغتنم من بقي من أصحاب النبي محمد ممن جمعوا أحاديث النبي محمد والقرآن نغتنمهم قبل أن تفوتنا الفرصة. فقالوا ذلك الأنصاري وهل يحتاج الناس إلي وإليك مع وجود هؤلاء الصحابة الكبار أهل العلوم الغزار. فأراد أن يحطم همته لكنه ذو همة عالية بغى نصيبه من تركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من يثبط همتك في طلب المعالي يتركه، فتركه وذهب يطوف على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم يأخذ عنهم ما سمعوه من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع من علوم الصحابة. فذات مرة رأى ذلك الأنصاري ابن عباس يأتونه الناس من كل مكان يسألونه عن القرآن
وعن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الحلال والحرام، فقال لهم هذا الغلام أعقل مني، قد قال يلا بنا نتدارك من بقي من أصحاب النبي ونأخذ عنهم العلوم. وهكذا أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون العلوم من مظانها، فإن أخذهم من بعضهم البغض وأخذهم عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الحكمة ضالة المؤمن. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, berpindah alam ke Rafiqil A'la, salah satu ahlul bait Nabi, sepupu Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, masih muda. Beliau melihat ada salah seorang sahabat Ansor yang masih muda juga. Maka dengan semangat yang tinggi, Sayyidina Abdullah bin Abbas pengen ngajak sahabat Ansor ini untuk talabul ilm, mencari ilmu. Pada mumpung masih ada sahabat-sahabat yang kibar, sahabat-sahabat yang besar yang ilmunya banyak, langsung dapat dari Nabi Muhammad, ayo kita cari ilmu, ambil ilmu daripada mereka. Maka sahabat Ansor ini ternyata mau diajak kerjasama, enggak bisa. Ternyata sahabat Ansor ini bilang, lah buat apa kita ini mau cari ilmu tuh loh, masih banyak ulama-ulama yang besar, para sahabat yang masih orang terdekat Nabi Muhammad yang ilmunya sangat luas masih ada. Buat apa kita tadi itu capek-capek susah-susah. Maka akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau ya sudahlah saya cari sendiri aja. Akhirnya beliau keliling, setiap sahabat diambil ilmunya, diambil ilmunya, sampai suatu saat ketika sahabat yang dewasa-dewasa yang luas ilmunya sudah meninggal, semua orang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tanya ilmu, minta cari tahu hukum, tanya tentang hukum, tanya bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW. Semua ilmu dimiliki Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga seorang Ansor ini ketika melihat Abdullah bin Abbas seperti itu, menyatakan kepada orang-orang, cerita dia, dulu saya itu diajak, saya enggak mau, dan orang ini, maksudnya Abdullah bin Abbas, adalah aqalu minni, seorang yang lebih berakal dari saya, karena dia tahu bahwa memanfaatkan masa muda atau memanfaatkan untuk mengambil ilmu itu sangat penting sekali. Dan dikatakan, diriwayatkan, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang, yang mana harus dicari oleh orang-orang mukmin. Enggak bisa datang sendiri, dicari, didapatkan, sehingga dia akan mendapatkan hikmah dan ilmu. Fi kulli zaman, min az-zaman al-awwal wal-qarn al-awwal ila zamanina hadha, kana ahlu bait an-nabi ma'a ahli al-ilm syai' wahid. كل يعرف قدر الآخر ويعظم الآخر. أهل العلم محبتهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألزمتهم محبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون أهل العلم لكونهم ورثوا من ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشربوا من كأس المحبة وكأس الحكمة التي خلفها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا في جميع العصور إذا قرأت التراجم ترد هذه المودة والمحبة والتقدير والاحترام من جميع الأطراف، لأنهم تأسسوا على تربية حسنة وعلى خلق حسن. وقد قال جد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. علم بلا خلق حسن لا بركة فيه، تجارة بلا خلق حسن لا بركة فيها، إمارة بلا خلق حسن لا بركة فيها. إنما تتبارك الخلق بماذا؟ بالخلق الحسن. علمك يتبارك، عبادتك تتبارك، مالك يتبارك، وتوفق للصواب إن كنت من أهل الإمارة بالخلق الحسن. فهو أساس متين، أساس متين لأهل العلم. ليس العلم مجرد محفوظات نحفظها، لا، العلم أدب، أساس العلم. فمن تهاون بالأدب
فقد تهاون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تهاون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عوقب بفعل المكروه، ومن تهاون بفعل المكروه عوقب بفعل الحرام، ومن تهاون بفعل الحرام عوقب بالتهاون بفرائض الإسلام، ومن تهاون بفرائض الإسلام خيف عليه الموت على الردة والخروج عن الإسلام بسوء الخاتمة. من أين بداية ذلك؟ من ترك الأدب. فإذا الدين أساسه أدب، التصوف أصله أدب، كما قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه: التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق الحسن فقد زاد عليك في التصوف. ليس التصوف مجرد لباس، لا، التصوف معاملة وأخلاق، كما أمرنا بذلك حبيب الخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di setiap zaman, setiap saat, setiap masa, para ahlul bait, keluarga Nabi dengan para ulama, ahli ilmu, itu mereka adalah syai' wahid, sama, satu, menyatu, tidak bisa dipisahkan. Dan yang ulama menghormati ahlul bait, yang ahlul bait menghormati ulama karena mereka mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Yang satu menghormati karena keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka mewarisi ka'sul mahabbah, mewarisi, mereka minum, ya, kalau bahasa tasawufnya mereka minum dari gelas mahabbah Nabi Muhammad SAW, dari gelas hikmah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Bisa kita buktikan, kita baca tarjamah tarikh, sejarah-sejarah para ulama, para ahlul bait, begitu sangat mereka mengagungkan satu sama lain. Dan itu semua karena tarbiyah, karena pendidikan dari orang tuanya, pendidikan dari gurunya, pendidikan dari ulamanya, sehingga terus seperti itu mereka saling menghormati, saling memiliki adab, saling memiliki akhlak, karena pondasi pendidikan, pondasi ilmu itu adalah akhlak yang baik, adab yang baik. Karena telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, inna ahsanal hasan al khuluqul hasan, sungguhnya yang paling baik dari yang baik adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Jadi harta kita akan baik karena akhlak, rumah kita akan baik karena akhlak, apa yang kita bangun, misalnya majelis, bangunan dan lain sebagainya, pondok, semuanya karena akhlak. Itu akhlak adalah asas matin, pondasi yang kuat, tidak bisa goyah, tidak bisa roboh, tidak bisa dirubah oleh orang lain. Itu akhlak. Jadi ilmu itu bukan hanya hafal ini, hafal itu, faham ini, faham itu. Ilmu adalah adab, ilmu adalah akhlak. Makanya dikatakan barang siapa yang dia menyepelekan adab, maka akan diiqab, dihukum oleh Allah, dia akan menyepelekan sunnah. Kalau dia sudah berani menyepelekan sunnah, maka dia nanti akan menyepelekan suatu yang wajib, yang haram, yang haram. Jadi dia biasa melakukan yang haram. Kalau dia sudah biasa melakukan yang haram, dia akan meninggalkan fardu-fardu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah berani meninggalkan yang fardu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikhawatirkan dia keluar dari Islam, murtad, meninggal su'ul khotimah. Coba kita lihat awalnya dari mana? Meninggalkan adab. Asal muasalnya karena nggak punya akhlak, asal muasalnya karena nggak punya adab. Jadi penting. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, beliau menyatakan tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu ya akhlak, katanya Syekh Abdul Qadir, al khuluq. Tasawuf itu adalah akhlak yang baik. Makanya itu yang diajarkan sepenuhnya oleh Habibil Khallaq, kekasih Allah Sang Maha Pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tasawuf, perkataan Syekh Abdul Qadir secara komplit, tasawuf adalah akhlak yang baik. Barang siapa yang melebih-lebihkan daripada akhlak yang baik, itu lebih dari tasawuf, bukan tasawuf sudah. Jadi tasawuf intinya akhlak yang baik, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يطوف على علماء الصحابة ليأخذ العلم عنهم، ذات مرة جاء إلى عند أحد من علماء الصحابة يقال زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فجاء فإذا هو في بيته في وقت استراحته، فانتظره تحت باب داره حتى جلس على التراب في الشمس، فلما خرج سيدنا زيد بن ثابت من باب داره فإذا هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال هلا أيقظتني؟ قال يا شيخ يا صاحب رسول الله لعله وقت راحتك فما أردت أن أزعجك. فركب دابته زيد بن ثابت، فقام عبد الله بن عباس يأخذ بزمام دابته يسوقها، فقال له لا تفعل ذلك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، أي من تعظيمهم وتقديرهم. فخرج زيد بن ثابت من على دابته وأخذ يد عبد الله بن عباس فقبلها، فقال ما تفعل يا شيخ، ما ينبغي ذلك. قال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن الزمان الأول دهول إلى زمان سكاران دزين، وهذا كانت الخلق الحسن بين أهل البيت وأهل العلم على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى مشرب واحد وعلى خلق واحد، لأنهم شربوا من منهج الواحد محمد وأخذوا من حكمة الواحد محمد. من أين يأتي الاختلاف إذا كان الرب الواحد والنبي واحد والقرآن واحد والدين واحد؟ من أين يأتي اختلاف الأمة المحمدية؟ من الشيطان الرجيم، لأنه وظيفته في هذه الدنيا تفرقة الإخوان، تفرقة الجماعات. وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وظيفته الاجتماع. فلهذا أول ما دخل المدينة المنورة آخى بين المهاجرين والأنصار حتى يعلمهم أن الأخوة أساس متين في الإسلام، وأن المحبة هي أساس الدين، فلا إيمان لمن لا محبة له. الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، متواخين في الله، متناصحين في الله، متعاضدين في الله، مجتمعين على سنة حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد حبيبه ومصطفاه. Diceritakan, dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari semangatnya mencari ilmu kepada salah seorang sahabat Nabi ahli ilmu, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Saat itu waktu siang hari, rumah Zaid bin Thabit tertutup. Rumah Zaid bin Thabit tertutup. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas enggak berani, padahal dia ahlul bait, keluarga Nabi. Dia mau cari ilmu ke ulama ahli ilmu. Dia enggak berani ngetuk rumah Zaid bin Thabit, takut mengganggu ulama, mengganggu ahli ilmu, walaupun dia seorang ahlul bait. Sampai gelar serban di depan rumah Zaid bin Thabit, duduk di situ. Padahal matahari, terik matahari sangat luar biasa panasnya. Sampai akhirnya Zaid bin Thabit keluar dengan sendirinya. Dilihat kaget.
Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah kepanasan di depan, lama di depan. Kaget, kenapa? Engkau nggak bilang dari tadi, nggak ngetuk, saya kan bisa keluar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau menyatakan, saya takut nanti saya mengganggu Anda. Saya pengen saya mendapatkan ilmu dalam keadaan waktu luang Anda. Ini adalah akhlak, adab ahlul bait kepada para ulama, para ahli ilmu. Dari zaman kemudian, belum selesai ceritanya. Kemudian keluar Sayyidina Zaid bin Thabit, disiapkan untanya oleh Abdullah bin Abbas. Maka Zaid bin Thabit kaget, jangan menyiapkan unta saya. Maksudnya kayak, kamu nih ahlul bait, sepupunya Nabi, nggak pantas begitu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, ini yang Nabi ajarkan kepada kita untuk ulama kita. Cara menghormati ya seperti ini kepada ahli ilmu. Kemudian Zaid bin Thabit kemudian turun, langsung mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah kaget, "Duh, jangan wahai syekh, guruku, jangan cium tanganku. Engkau guruku." Dikatakan oleh Zaid bin Thabit, sama begini kita diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada ahlul baitnya, keluarganya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana indahnya mereka berdua, ahli ilmu dan ahlul bait, yang saling menghormati, saling cinta. Kenapa? Kita ini sama, ahlul bait dan ulama itu sama, manhajnya sama, masyrabnya sama, gurunya sama, sanadnya sama, akidahnya sama, satu semuanya. Kenapa? Kita minum semuanya dari Nabi Muhammad. Kita dapatkan semuanya dari Nabi Muhammad. Nabi kita, Rasul kita satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Lah terus dari mana ini? Kok banyak perpecahan, banyak pertikaian, banyak permusuhan antara mereka? Ini datangnya dari setan, sebagaimana yang tadi di awal yang beliau sampaikan. Memang setan itu tugasnya memang untuk memecah belah. Makanya kita lihat dalam sejarah sirah, apa yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad saat masuk hijrah ke kota Madinah? Mempersaudarakan, itu yang pertama kali, di antara yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Makanya mahabbah ini adalah asasuddin. Cinta adalah pondasi agama. Tanpa cinta agama roboh. Dan fala imana liman la mahabbatalah. Tidak bisa dikatakan seorang beriman sempurna imannya kalau dia tidak memiliki rasa mahabbah, cinta. Maka mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu nasihat dari Habib Abdullah. Ada yang mau tanya, monggo silahkan, dipersilahkan pertanyaan. Habib Zagaf, ta'ala Habib Zagaf. Habib Zagaf. الهجرين بغوا صبرين. الحبان كل في صاحبه حبان. هيا تعال قربنا، تعال قرب. كم هير كم هير كم هير. Ada yang mau tanya? Silahkan. Monggo. Jangan ngajeng mawon, ngajeng mriki. Jumeneng mriki. Hah? Ustaz. اللي عنده سؤال يتقدم على الشحائن نوفر له اللي عنده سؤال يجي هنا. Bahasa Indonesia ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Umar Mutahar yang kami hormati, para habaib, Habib, kami mau bertanya berkaitan dengan tadi jelaskan bahwa Ahlul Bait itu mengajak untuk kita mahabbah dan bersatu. Kami minta penjelasan tentang Wahabiyah yang detail itu seperti apa. Terus nanti biar mungkin saudara-saudara saya ini paham dalam menyampaikan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam pendidikan ataupun yang ada aliran mahabbah, ada aliran Wahabiyahnya gitu. Terus mungkin mohon maaf kami sekalian menanyakan dengan ISIS itu seperti apa sebenarnya, biar nanti tidak terjebak. Ngapunten, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال المفروض كان يكون نحن بنصحح السؤال حتى نجيب جواب عام لنصحح السؤال بالعموم. والسؤال هو: كيف نعرف أهل السنة والجماعة من غيرهم، من غير ما نغين أحزاب، من غير ما نسمي أحزاب، كل واحد يعرف بذلك. وهكذا ينبغي لنا دائما، خصوصا في وسائل الإعلام، في التيفي، في اليوتيوب، في وسائل التواصل الاجتماعي. ينبغي لنا إذا نطقنا بحكم أن ننطق بالحكم العام ولا نعين أشخاص ولا فرق، ثم بعد ذلك كل واحد منا يعرف الحق من الصواب. Pertama-tama beliau mau membenarkan soalnya dulu. Soalnya salah, ya. Jadi sebelum saya jawab, saya mau membenarkan soalnya. Soalnya yang benar adalah kita tuh kalau bertanya, tanya yang secara umum, semua aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana kita tahu mengenal dengan persis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Maka kalau sudah benar soalnya kita bisa jawab. Jadi tidak sepatutnya kita itu nyebut aliran ini, aliran itu, sudah tahu semuanya, enggak perlu kita iklankan, ya. Jadi semua orang sudah tahu akidah itu, akidah yang ini, orang yang begini itu akidah aliran ini, begitu. فأهل السنة والجماعة ما وافقوا القرآن والسنة في عقائدهم، وأهل البدع والضلالة من خالفوا القرآن والسنة في عقائدهم. يقول القائل حتى أهل البدع يدعون أنهم من أهل السنة، فكيف نميزهم في هذا الزمان الأغبر الأدبر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل حتى صرنا ما نعرف من هم أهل السنة وأهل الجماعة. هذا محل بحث العلماء، لكن نحن لأن نحن نخاطب الناس في وسائل الإعلام فلا ينبغي لنا أن نضيع الناس عن طريق الصواب، بل نعطيهم أقرب العلامات التي يفهمها الخاص والعام والعالم والجاهل حتى يحذرون منهم، ونعطيهم تطعيم فاكسين ضد أهل البدع والضلال. فاكسين، هذا الفاكسين الواجب، نطعمهم ضد أولئك أهل البدع والضلال، لأنهم ما دخلوا قرية إلا وأفسدوها، ما دخلوا جماعة إلا وفرقوها، كما هو مشاهد في بلاد الإسلام. Siapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dia adalah seorang atau golongan yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian siapa orang yang ahli bid'ah? Adalah golongan yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya semua sekarang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang perlu dibahas.
Karena semua aliran mengaku dirinya golongannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita bahas lebih detail lagi supaya tidak salah. Cuman jangan kita di YouTube, di TV, di media sosial mengumbar-ngumbar ngiklankan aliran-aliran mereka sehingga orang awam tambah bingung. Ini mana yang benar, terus salah-salahan dan lain sebagainya. Maka kalau kita menyampaikan di media sosial, di umum, kata beliau, alangkah baiknya kita itu menyebutkan tanda-tandanya aja tanpa mengiklankan. Misalnya jangan yang begini, jangan yang begini, hati-hati sama ini, begitu. Dengan tidak terang-terangan mengiklankan aliran mereka sehingga mereka akan bingung nanti. Dan ini adalah vaksin yang wajib untuk para awam masyarakat. Jadi harus divaksin doktrin bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Karena mereka ini aliran-aliran yang sesat ini bahaya. Kalau dibiarkan bahaya. Karena mereka tidak masuk satu kampung kecuali pasti merusak. Masuk satu masjid merusak, masuk satu majelis merusak. Itu tugasnya mereka, merusak sana, memecah belah sana, memecah belah sini. وكثير ممن تخرج من الجامعات اعتنقوا العقائد الفاسدات لأنهم لم يحصلوا في الجامعات الفاكسين الذي يحصنهم من فيروسات أهل البدع والضلال التي تفسد الأرواح. أما الكورونا تفسد الأشباح، لكن هذه الفيروسات التي فيروسات أهل البدع والضلال تفسد الأرواح. والإنسان إنما هو إنسان بروحه لا بشبحه وجثمانه. فأهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على محبة الله وتعظيمه وتعظيم حبيبه ومصطفاه ومحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، وانشرحت صدورهم بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما أهل البدع والضلال إذا مدح النبي محمد تغير وجهه، فلم يبنوا أمرهم على تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنهم لا يقرون بالمحبة والمودة لأهل بيت النبي محمد الذي قال الله فيهم لنبيه محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما طلب شيء النبي محمد أجرة على تعليمه له، لكن الله أمر قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في أهل البيت أي المحبة. فلهذا كان سيدنا بكر الصديق يقول لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي أو أحب إلي من أن أصل قرابتي. Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang belajar di tempat yang tidak diketahui asal usul tempatnya, pondoknya, universitasnya, nggak tahu ini sanadnya gimana, pengajarnya gimana. Banyak yang lulus dari situ yang mana mereka tidak mendapatkan vaksin dari guru-gurunya. Vaksin untuk arwah, bukan vaksin corona ini. Kalau vaksin corona ini alam asbah, ya kita ini dunia jasad ini. Tapi kalau vaksin ini vaksin alam arwah, bukan asbah. Jadi arwah kita juga harus divaksin dengan doktrin-doktrin tarbiyah pendidikan akhlak dari guru yang jelas, pondok yang jelas, universitas yang jelas. Karena banyak yang keluar dari situ merusak atau sesat, alirannya nggak bener, nggak Ahlus Sunnah lagi. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Mereka yang bersepakat, mereka yang mayoritas, mereka adalah yang mencintai Nabi Muhammad, mencintai para ahlul bait dan mencintai para sahabat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Tapi kalau ahli bid'ah,
Ya, nggak perlu kita sebut nama alirannya. Sudah tahu semuanya. Kalau ada yang muji Nabi Muhammad, mukanya berubah, tidak senang. Nah ini berarti bukan ahlu sunnah ini, ahli bid'ah sudah ini. Ada lagi yang kalau menghormati keluarga Nabi Muhammad, tidak senang, nggak percaya dengan keluarga Nabi Muhammad. Nah ini sudah jelas ini juga ahli bid'ah, sudah jelas. Padahal di dalam Al-Quran perintah Allah sudah jelas. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, la as'alukum ali ajran. Aku Nabi Muhammad gak pernah minta upah apapun mendakwahkan Islam ini, kecuali apa? Illal mawaddata fil qurba, kecuali hanya berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga menyatakan, lebih baik, saya lebih senang menyambung silaturahim kepada keluarga Nabi daripada keluarga saya sendiri. Kenapa? Beliau tahu bagaimana wajibnya, pentingnya menyambung silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sampai mementingkan daripada keluarganya sendiri. فمحبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه وانشراح القلب بالإكثار من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دليل يعرفه كل أحد من العوام على أن هذا من أهل السنة والجماعة، ما دام قلبه موطن على المحبة ومحبة لإخوانه المسلمين. أما الذي يكفر المسلمين ويؤذي المسلمين ويفجر بلاد المسلمين ويؤذي المسلمين فهذا بعيد عن منهج المسلمين ومنهج الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه الشيطان أضله فأراه الحق باطل وأراه الباطل حق، وذلك هو الران في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم. ما هو الران؟ الذي هو ختم والعياذ بالله بالظلمة، فتنة القلب، فيرى الباطل حق فيتبعه وهو يظن أنه الحق، ويرى الحق باطل فيجتنبه وهو يظن أنه باطل، لأن الله أضله على علم وهو يحفظ القرآن، أضله الله لأن باطنه مظلم، لكن الباطن الملآن بالمحبة يجعل الله له فرقان فيمشي على الحق ويجتنب الباطل. Mahabbah kepada ahlul bait dan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW itu akan didapati, dirasakan oleh hati kita. Jadi hati kita mencintai mereka itu tenang. Kalau kita termasuk orang yang hatinya tenang dalam mencintai ahlul bait, mencintai sahabat Nabi, mencintai Nabi, insya Allah kamu ahlu sunnah itu berarti. Ya. Karena orang awam nggak tahu persisnya ahlu sunnah itu detailnya seperti apa. Ya ciri-cirinya paling tidak cinta Nabi, cinta ahlul bait, cinta sahabat, hatinya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, juga cinta, mahabbah kepada saudara-saudaranya orang-orang Islam yang lain. Adapun orang yang mengkafirkan orang Islam, kemudian memecah belah, ngebom, bunuh diri, itu jauh dari Islam, jauh dari sebutan Muslim, jauh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali bukan ajaran Islam itu. Kenapa kok dia sampai mengatasnamakan Islam? Itu sebabnya kembali lagi ke tadi, setan yang membuat mereka akhirnya mengatasnamakan Islam untuk semua itu memecah belah. Dan orang-orang yang di luar ahlus sunnah, mereka di dalam hatinya mendapatkan ar-ran yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa itu ran? Ran adalah stempel kegelapan, stempel kegelapan yang Allah stempel, Allah cap di dalam hati mereka, sehingga mereka melihat yang hak seperti seakan-akan batil. Jadi yang hak gak kelihatan hak, yang hak batil, tapi yang batil seakan-akan hak. Ini yang menutupi adalah di samping setan, dan juga Allah sudah mentempel
hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Qur'an Allah juga menyampaikan bahwa ada orang-orang yang disesatkan atas dasar ilmu. Adallahullahu ala ilm, punya ilmu tapi sesat karena ilmunya. Makanya kita selalu minta sama Allah Al-Furqan, minta pembeda supaya kita melihat yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil. وشعار أهل السنة والجماعة في هذا الزمان هو الإكثار من الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد، والذي يضيق من ذلك علامة أنه في قلبه نفاق فليذهب ويصحح إيمانه ويصلح إسلامه، لأن من لم ينشرح قلبه بالصلاة على النبي محمد فهو بعيد عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا شعار يعرفه كل أحد. فلهذا ترى الغالب في بلد إندونيسيا أهل السنة والجماعة بما كثر فيها من مجالس الصلوات ومجالس التعليمات، بهذا يفرح النبي محمد سيد السادات، فالغالب فيهم أهل السنة والجماعة، كما هو شأن عقيدة ولي صون الأولياء التسعة الذين أدخلوا الإسلام إلى هذه البلد المباركة حتى صارت أعظم بلد إسلامية وأكثرها عددا في المسلمين. بماذا؟ لأنهم أدخلوا الإسلام على المحبة، على المودة، ولم تقطر قطرة دم واحدة لدخول الإسلام في بلد إندونيسيا، لكنهم ادخلوها بالخلق الحسن والمحبة والنصيحة المخلصة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإسلام، صار معززا في إندونيسيا ما دام شعب إندونيسيا ملتزم بقيم وأخلاق ومبادئ وعقيدة ولي صون الأولياء التسعة، والله يثبت هذه العقيدة في بلد إندونيسيا ويجعلها أهل السنة والجماعة، ويبعد عن هذه البلد المباركة وعن سائر بلاد الإسلام والمسلمين عقيدة أهل البدع وأهل الضلال، وينشر عقيدة أهل السنة والجماعة في كافة بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. Makanya kita dianjurkan selalu memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman, tentram. Tapi barang siapa yang dia di dalam hatinya ada kemunafikan, gak seneng kalau Nabi dipuji, gak seneng kalau sahabat dipuji, gak seneng kalau ahlul bait dipuji, maka berarti dia harus wajib memperbaiki Islamnya, memperbaiki hatinya. Makanya kita lihat di Indonesia ini, kenapa di negeri kita ini kok mayoritas ahlus sunnah wal jamaah? Itu karena berkah Wali Songo. Karena Wali Songo masuk ke Indonesia, dakwah ke Indonesia, tidak satu tetes darah pun ditumpahkan untuk mengislamkan orang Indonesia ini. Akan tetapi mereka Wali Songo masuk ke Indonesia, membawa mahabbah, cinta. Karena cinta yang mereka dibawa oleh Wali Songo, sehingga negara Indonesia menjadi negara Islam terbesar, jumlah umat Islamnya juga yang paling banyak, karena nasihat yang sangat ikhlas daripada Wali Songo. Maka barang siapa yang sekarang dan sampai kapanpun kita masih menjalankan apa yang dijalankan oleh Wali Songo, insya Allah Indonesia tetap aman. Gak ada apa-apa, gak ada perpecahan, aliran itu semuanya akan minggir, gak akan berkembang ya, asal kita melazimi thoriqohnya, jalannya, ajarannya Wali Songo. Beliau kemudian menutup dengan doa, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada sahabat. Jadikan kita selalu ahlus sunnah wal jamaah, diteguhkan kita, dijauhkan daripada akidah-akidah di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ada lagi? Ini. Hah?
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basari, Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Habib mau tanya pandangan Habib kaitan dengan organisasi yang ada di Indonesia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Itu bagaimana pandangan Habib berkaitan dengan organisasi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مدرسة حضرموت تدعو إلى نهضة في العلم. إذا العلماء إذا نهضوا العلماء نهض العلم. فلهذا كان في الزمن السابق علماء إذا تكلموا ونصحوا العباد أيقظوهم، لأن كان العلماء أيقاظ، نهضوا على يقظة على بصيرة، وكان العوام رقاد فأيقظوهم، فنفعت الدعوة إلى الله وانتفع الناس بالعلماء، لأن هناك ثلاث فئات إذا صلحوا صلح البلاد وصلحت البلاد وصلح العباد: الأمراء والأغنياء والعلماء. هذه الثلاث الفائدة إذا صلحوا تنهض البلاد بالعلم والاقتصاد وبكل جوانب الحياة الاجتماعية تنهض العلم، ليس فقط في الدين، في كل جوانب الحياة. Pertama-tama sebelum masuk ke organisasi Nahdlatul Ulama, beliau menjelaskan tentang Madrasah Hadramaut. Madrasah Hadramaut ini istilah untuk ajaran yang dibawa dari Hadramaut, karena Wali Songo juga dari Yaman. Nah, yang ajaran yang dibawa dari Hadramaut, yang dibawa Wali Songo dan juga Ahlul Bait dan masyayikh dari Hadramaut, itu juga mengajak kita kepada an-nahdoh, kebangkitan. Kebangkitan apa? Intinya pada kebangkitan ilmu. Karena para ulama di saat itu, mulai zaman dahulu kala, kenapa disebut Nahdlatul Ulama juga? Karena mereka bangkit di saat banyak orang yang tidak bangkit. Para ulama itu mereka bangkit dan mereka juga membangkitkan orang-orang yang belum bangkit, sehingga disebut an-nahdoh. Ada 3 golongan, yang mana kalau 3 golongan ini beres, maka negara akan beres. Pertama adalah umara, pemerintahannya. Yang kedua agniya, orang-orang yang kaya. Kemudian yang ketiga ulama. Kalau 3 ini bisa bekerja sama, bisa bersatu, bangkit, maka negara juga akan bisa bersatu dan bangkit. Itulah an-nahdoh yang sebenarnya, kebangkitan yang sebenarnya. ليس نهضة في الدين فقط، ليس نهضة في الدين، نهضة في السياسة، نهضة في الاقتصاد، نهضة في الاجتماع، نهضة في كل جوانب الحياة. Kebangkitan bukan hanya dalam agama saja, akan tetapi kebangkitan dalam urusan negara, pemerintahan, perkembangan, ya, peradaban, semuanya akan berkembang dengan asal 3 tadi itu semuanya beres, maka akan bangkit semuanya. Bukan hanya urusan agama, urusan apapun akan bangkit semuanya. ولهذا يحكم على كل حزب بما أثمره من ثمرات في إصلاح المسلمين. إذا كان نهضة العلماء أثمرت بإصلاح في المسلمين فعلى كل مسلم يشجعها، فكل ما أثمر في مصلحة المسلمين وأسس على محبة الله ورسوله وأهل بيته وأصحابه وإصلاح ذات البين وإصلاح المسلمين، فينبغي لكل مسلم أن يؤيد ذلك المجال، لكن من غير تعدد أحزاب، لكن حزب اسمه واحد، حزبنا واحد اسمه حبيب الواحد محمد، حزبنا محمد، شعارنا محمد، فخرنا محمد،
ذخرنا محمد، شفيعنا محمد، عزنا في الدنيا والآخرة محمد. الإسلام له اسم واحد، اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن تنصروا محمد ينصركم الله. كل من كان في جمعية أو في حزب أو في معهد أو في مؤسسة ما دام ينصر محمد فهو ناصر. إن تنصروا الله أي إن تنصروا حبيب الله محمد، إن تنصروا شرع محمد ينصركم الله سبحانه وتعالى. يقول حليفكم النصر ما دمتم على منهج حبيبي، على أخلاق حبيبي محمد. فالنصر حليفكم في كل مجالات الحياة. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على المؤمنين ما دمنا في درجة الإيمان. لكن لما تدنت في بعض بلاد الإسلام درجة الإيمان ورضوا في درجة الإسلام فتراهم تسلطوا عليهم أعداء الإسلام حتى صاروا يحتكمون لأعداء الإسلام. لكن إذا ترقينا إلى درجة الإيمان ترقينا إلى طاعة الرحيم الرحمن وترقينا بخلق حبيب الرحمن، فإنما تترقى البلاد وتعز البلاد بأخلاق سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التطور، هذا هو التطور بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعدنا عن أخلاق النبي وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو التدهور. فالتطور ومصلحة العباد ومصلحة البلاد في التطور بالمعاملة الحسنة. وين بنحصل أحسن معاملة من معاملة سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم القائل ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Organisasi apapun yang ditanyakan tentang Nahdlatul Ulama, jika dibangun atas pondasi mahabbah kepada ahlul bait, mahabbah kepada sahabat, kepada Nabi, dan juga untuk perdamaian, maka kita harus dukung, harus kita perkuat, kita harus ikut andil untuk membesarkan organisasi tersebut. Karena asasnya pondasinya kuat, tidak salah naruh pondasinya, meletakkan pondasinya enggak salah. Akan tetapi kalau kita ditanya agama kita, golongan kita, rombongan kita, kita satu. Kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kekasih Allah satu, Nabi Muhammad SAW. Kebanggaan kita satu, Nabi Muhammad SAW. Yang mensyafaati kita satu, Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan kita satu, dunia akhirat, Nabi Muhammad SAW. Selama kita membangkitkan atau membantu membesarkan organisasi tersebut atas dasar niat nasrullah, membantu Allah, bukan untuk hal yang lain. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, in tansurullah, jika kalian menolong Allah. Apa maksudnya? Menolong kekasih Allah Nabi Muhammad, menolong syariat Nabi Muhammad, menolong agama Nabi Muhammad, menolong akhlak Nabi Muhammad, dan seterusnya tentang Nabi Muhammad SAW. Baru nanti akan yansurkum, baru nanti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita dalam naungan Nabi, dalam melaksanakan perintah Nabi, akhlak Nabi, maka kita akan selalu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwa tidak akan ada celah, sabila, tidak akan ada jalan bagi orang-orang yang kafir untuk memecah belah umat mukminin.
Ini mengherankan. Lah sekarang banyak orang-orang Islam yang terpecah belah. Nah, kata beliau, perhatikan garis bawahi tadi, mukminin, orang-orang yang beriman, bukan hanya Islam. Orang-orang yang beriman. Nah, derajat keimanan kita tuh sampai seberapa? Makanya kita gampang dipecah belah karena derajat keimanan kita tidak seperti yang Allah nyatakan mukminin. Mungkin kita belum seperti itu, makanya dipecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpecah belah karena sebab mereka sendiri. Banyak negara-negara Islam yang mereka terpecah belah. Kenapa? Mereka enggak mukminin. Makanya mereka bisa dipecah belah oleh orang-orang di luar Islam. Maka kemajuan, ya. Jadi kemajuan zaman itu adalah dengan akhlak Nabi. Tapi kemunduran zaman, jadi mundur, nggak maju, malah mundur, itu kalau kita tidak mengikuti cara akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri menyatakan tidak ada sedikit pun, ya, satu pun nggak ada, kecuali yang mendekatkan ke surga sudah tak kasih tahu, kata Nabi. Dan tidak ada sedikit pun, satu pun, apapun yang menjadikan kalian dekat dengan neraka, kecuali sudah tak peringatkan. Semuanya sudah jelas dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Terus atau Umar, tergantung kami Umar. Kami Umar. Terus. Hah? Terus. Nah, siapa mau tanya? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, ismi Ahmad Jazuli. Langsung saya mau bertanya tadi berkaitan masalah ada sedikit cerita kisah yang tadi disampaikan antara ahlul bait dan ahlul ilmu. Antara ahlul bait dan ahlul ilmi, mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Tapi yang tadi disampaikan, di negara kita sekarang ini sering terjadi perbedaan, sering terjadi perselisihan, akhirnya timbullah perpecahan tadi. Yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita menyikapi hal-hal tersebut? Yang kedua, bagaimana kita memberikan penjelasan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini yang masih banyak mungkin minim dengan ilmu agama. Tolong penjelasannya dan mohon doanya, mudah-mudahan negara kita dijauhkan dari pecah belah. Amin Allahumma amin. Syukran katsir. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبب كل اختلاف بين أهل الحق الشيطان ووسواس الشيطان. كل خلاف بين أهل الحق، ليه؟ لأنه إذا اتحد أهل الحق أفسدوا خطط الشيطان ومزقوا شباك الشيطان. فالشيطان دائما يريد أن يشتت شمل أهل الحق حتى يتوسع ميدان الشيطان ويبعد الناس عن ميدان الرحمن وشرع حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebab perpecahan yang paling utama karena banyak orang-orang atau golongan yang dia itu merusak tali Allah sehingga setan gampang masuk, gampang memberikan tipu daya. Setan bisa ikut-ikut karena sebab mereka sendiri. Ya, dari sebabnya dari diri mereka sendiri harus introspeksi bagaimana supaya setan tidak ikut membantu dalam hal ini, tidak ikut campur di dalam hal ini.
Karena kalau sudah setan itu bisa ikut campur, maka ya jadinya seperti ini, rusak semuanya, hancur semuanya karena sebab setan bisa bebas di situ. أما دواء المخالفة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى وإذا تخاصمتم في أمر فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الدواء. فإذا عرفنا الداء عرفنا الدواء، وإذا جهلنا الداء جهلنا الدواء. فلهذا نرى الآن في كثير من بلاد الإسلام والمسلمين يتقاتل المسلمون بعضهم البعض. هل هذا نداء من الرحمن أو صرخة من صرخات الشيطان؟ هذه صرخة من صرخات الشيطان، ليس هو نداء من نداء الرحمن، لأن الرحمن وحبيب الرحمن إنما يدعو إلى الرحمة، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة إنما هي تكون بالألفة والموافقة لا بالاختلاف. ما داموا أهل الحق يختلفون علامة أن هناك فتنة من شيطان الإنس أو شيطان الجن. الواجب على العلماء ما هو؟ يبين لهم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فإذا تنازعتم في أمر فردوه إلى الله والرسول. وكل من كان ينادي بفتنة وتفرق بين المسلمين ينبغي أن لا يستمع له. ليه؟ لأنها علمنا علم اليقين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي إلى اجتماع الكلمة، إلى اجتماع الشمل، لا لتفرقة الجمع. وهذا هو منهجنا وهذه طريقتنا وهذه ما ينادون به السلف الصالح من قديم الزمان إلى يومنا هذا. Obatnya apa? Obat perpecahan. Sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah tahu penyakitnya apa, kita tahu obatnya apa. Nah, obatnya apa di dalam Al-Quran? Kalau kalian lagi bertikai, maka kata Allah farudduhu ilallah wa rasulih, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah nyatakan, apa yang Nabi Muhammad nyatakan, maka kita akan tahu obatnya apa. Kalau kita sudah tahu penyakitnya, kita tahu obatnya. Kalau kita belum tahu penyakitnya apa, lah dari mana kita mau tahu obatnya itu apa? Harus tahu dulu penyakitnya apa di umat ini. Kita cari obatnya satu persatu, obati satu persatu. Kita lihat banyak sekali di negara-negara yang lain perang saudara. Umat Islam perang, bunuh-bunuhan sama umat Islam yang lain. Kenapa? Ya jelas, itu karena setan. Gak mungkin, gak ada di dalam ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bunuh-bunuhan sesama orang Islam, sama sekali gak ada. Karena ajaran Nabi itu apa? Irhamu man fil ardi, sayangi orang yang di bumi, maka kamu akan disayangi orang yang ada di langit. Sayang, ajaran Nabi adalah kasih sayang, gak ada bunuh-bunuhan seperti itu. Ajaran Nabi adalah al-ulfah, persatuan, kasih sayang. Tidak ada ajaran Nabi itu perpecahan, pertikaian, perselisihan, enggak ada. Nah, tapi setan itu yang tadi saya sampaikan dari awal, setan itu bukan hanya setan yang tidak kelihatan. Setan manusia itu juga banyak. Jadi setan manusia ada, setan yang tidak kelihatan juga ada. Maka intinya dari semuanya, Nabi Muhammad itu intinya mengajak kita untuk bersatu. Gak pernah Nabi mengajak untuk berpecah belah. Nabi intinya mengajak kita untuk bersatu, dan ulama yang benar, ulama yang mengajak kepada persatuan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengajak perpecahan, itu berarti tidak mengikuti cara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فسفينة النجاة لهذه البلد وغيرها من بلاد الإسلام هي التمسك بالمدرسة الحضرمية، فإنها تمشي على الوسطية والمنهج الأوسط الذي دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبتلك المنهجية تعيش البلاد والعباد في أمان
واطمئنان، لا إرهاب، لا تطرف، لا بغض، بل يعيشون في وئام ومحبة كل أهل الحق. فالمجال واسع للدعوة إلى الله، فلماذا نضيق على أنفسنا وقد وسع الله سبحانه وتعالى علينا؟ فالله يجعلنا وإياكم في سعة في أمر ديننا، ويوسع علينا في أمر دنيانا، ويجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا تشغلنا عن الله وعن طاعة الله وتوقعنا في معصية الله وبمخالفة شرع الله محمد، ويجعلنا وإياكم على المنهج القويم والصراط المستقيم، صراط الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka Safinatun Najah, kapal penyelamat untuk negara kita atau siapapun yang ingin selamat. Kapalnya itu apa? Kita berpegang teguh kepada Madrasah Hadramaut yang dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia. Itu adalah Safinatun Najah, kapal yang bisa menyelamatkan kita semuanya. Kita akan hidup dalam ketenangan, tidak ada yang namanya bom, ya, pertikaian, peperangan, bunuh-bunuhan, nggak ada sama sekali insya Allah kalau kita membawa Madrasah Hadramaut itu. Maka pintu kita adalah luas, pintu kita luas. Nabi Muhammad SAW memberikan keluasan, kelapangan kepada kita semuanya. Nah, maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk yang lapang di dalam urusan agama, tidak mempersempit, mempersulit urusan agama, dan juga urusan-urusan yang lain dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan urusan dunia yang membuat kita banyak bertikai, mudah-mudahan dijadikan dunia hanya di genggaman tangan kita, tidak sampai masuk di dalam hati kita sehingga kita mencintai dunia. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah di jalan yang lurus, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Ayo Umar. Cukup. الصلاة جماعة يا غير مرحبا. الصلاة بالجماعة. خلاص. الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما، ويعمر بيوتنا وبيوتكم ومساجدنا ومعاهدنا ومصلياتنا بالعلوم النافعة، ويجعل مستقر العلوم النافعة في بيوتنا في مصلياتنا في مساجدنا يا رب العالمين، ويجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا وبناتنا وأحفادنا وأصباطنا وطلبتنا وطالبات يا رب العالمين، يحفظنا وإياكم من كل خلق ذميم، ويوفقنا وإياكم لكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. صلح قلوبنا وصلح نياتنا وقاصدنا، وينور بالعلم بواطننا يا رب العالمين، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع له. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. حين وإيام حياة طيبة جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، صلنا على عدوك وعدونا، تولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وطن، ومن الزلازل والتسونامي ومن الفيروسات والكورونات ومن جميع البليات والأذيات، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات، الحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبيك محمد سيد السادات. كلنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت، وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا في على الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائه ونقل من النيران،
ووفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن. يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعنا أعان. أعنا على ما تريدنا وفقنا لما يرضيك عنا، إنك على ما تشاء قدير بالجبال جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.